अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जिस पर हुआ इश्क ममनू की लास्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो सिसकियाँ हमारी छीन लेते हैं, वो हिचकियाँ भी हमारी छीन लेते हैं। कैसे बताऊँ सबा, वो रूह के ज़ख्म देकर वो हमें जिंदा छोड़कर जीते जी मार देते हैं। आज सुल्तान के हुक्म पर उसके कमरे में आई थी महानूर। उसके जिस्म से सुल्तान के नाम का टैटू हटा दिया गया था। उसकी जगह कुछ और डिज़ाइन बन चुका था उसके जिस्म पर। यह ज़ख्म नया उसे सुल्तान ने दिया था। वो नॉक करके आई थी और सर झुकाकर खड़ी होगी जैसे वो एक गुलाम हो। उसकी आंखें आज भी वीरान सी खाली सी थी। सुल्तान बगौर उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई मलाल ना था। वो सुल्तान की मलका का नाम छीनने का दुख उसके चेहरे पर देखना चाहता था, क्योंकि सुल्तान की मलका बनना बहुत बड़ा एजाज़ था। इस मेंशन में जो दूसरी औरतों से बर्तरी का एहसास जगाता था, किसी भी लड़की के अंदर शायद वो मलाल देखने का मुतमनी था या कोई अफसोस सा एहसास, पर महानूर के सर तासरात उसके ज़ब्त का पता दे रहे थे। वो उसकी आंखों में छुपी नफ़रत अच्छी तरह देख सकता था। सुल्तान ने महसूस की थी वो नफ़रत, जिसे महानूर को अंदाज़ा हुआ कि सुल्तान बगौर उसकी आंखों में देख रहा है। वो नज़र झुका गई। शायद वो ये तासुर छुपा कर रखना चाहती थी इस जालिम और वहशी शख्स से। उसका ग्रेस सुल्तान को बुरा लगा। जाने क्या हुआ, सुल्तान को उसे बेड पर आने का हुक्म दिया, जिस पर अमल करके वो बेड के कोने पर टिक गई। नज़र अब भी झुकी थी। वो सिगरेट पी रहा था। जाने क्या हुआ, सिगरेट उसकी बरहना टांग पर मसल दी। सुल्तान ने एक आह से निकली उसके होंठों से, पर वो ज़ब्त से होंठ काटने लगी ताकि आवाज़ ना निकले। फिर भी हर एहसास से आरी चेहरा था उसका। आज ना भीख मांगी, ना रहम मांगा, ना तर्स की उम्मीद रखी महानूर ने। वो अपनी अकड़ और गरूर में क्या जान पाता कि वो अपना हर दर्द अजियत सफ़ों पर लिखकर कहीं दूर खुद को दफना आई थी। फिर जिंदगी की रमक की उम्मीद रखना सरासर बेवकूफ़ी के सिवा कुछ न था। दो और सिगरेट सुलगाकर एक उसके हाथ पर मसली और दूसरी उसके कंधे पर दागी थी। वो सिसकने ज़रूर लगी थी, पर ज़ब्त की इंतहा पर पहुंचकर ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना बोली थी। सुल्तान को इस लम्हे याद आया वो आखिरी दफ़ा धीमा सा मुस्काई थी जब वो उसे मॉल ले जा रहा था। सारा रास्ता कभी मुस्कुराती कभी दुखी हो जाती। अजीब कैफियत से दो चार थी वो उस दिन। सुल्तान को जाने क्यों आज सब याद आया था। अब के उसे कहा आउट। वो उठकर जाने लगी थी कि अचानक सुल्तान ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। उसकी कलाई को झटका दिया। वो उस पर आ गिरी। वो उस पर अपना कंबल डालकर उसे खुद में भींच गया। फिर वो उस पर जाने के सारे रास्ते मुकम्मल तंग कर गया था। वो उस पर मुकम्मल छा गया और महानूर का अंदर रोने लगा अपनी बेबसी पर। चेहरा हनूज साख्त सा था। वो इस बर्फ़ की सिल्क को फलांगना चाहता था अपनी कुर्बत में, पर वो पत्थर की मूरत रही आखिरी लम्हे तक। सुल्तान को इस तरह बिल्कुल अच्छा न लगा। अपनी ज़रूरत पूरी करके उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया सुल्तान ने। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। इससे ऐसा लगता था कि महानूर ने उसे जिज करने की कसम खा रखी थी, और वो वाकई उसे अच्छा खासा जिज कर चुकी थी। सुल्तान क्या कहता उसे या कैसे बताता कि उसे तो औरत निछावर होती पसंद थी, ना कि यूं सड़ा हुआ मुंह बनाकर बर्फ़ के सिल की तरह बैठी औरत उसके लिए कोई कशिश ना रखती थी। अब के वो गुस्से से बोला, 3 दिन बाद तुम मेरे साथ चल रही हो पाकिस्तान। वहाँ चलकर एक काम मेरा तुम करोगी। अगर इनकार किया ऐसी अजियत दूंगा कि याद रखोगी। याद रखना, सुल्तान को सिर्फ तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। अब 3 दिन बाद अपनी मनहूस शक्ल दिखाना। कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। वो नफ़रत से कहता उसे जाने का हुक्म सादिर कर गया। होंठों से जाम लगाकर ज़ब्त करते हुए वो कुछ देर बाद कमरे से निकल गई। बगैर कुछ कहे वो उसके शिकस्ता कदमों से जाता हुआ देखता रह गया। वो प्राइवेट प्लेन के थ्रू आया था पाकिस्तान। ये सारा इंतज़ाम चौधरी ने किया था। वेलकम टू पाकिस्तान सुल्तान, चौधरी उसे गले लगने के बाद बोला, जिस पर सुल्तान मुस्कुराया था। उसके साथ खड़ी लड़की को हवस भरी नज़रों से देखा चौधरी ने। शुक्रिया, पहले सिक्योरिटी चेक करूंगा फिर चलेंगे तुम्हारे फार्म हाउस, सुल्तान ने मगरूर लहजे में कहा था। महानूर बेनियाजी से इधर उधर देख रही थी। चौधरी की नज़रें उसे जहर लग रही थी। सुल्तान की तसल्ली चौधरी की सेक्रेटरी ने करवाई। उसके बाद वो फार्म हाउस रवाना हुए। महानूर को आराम के लिए भेज चुका था सुल्तान। अब वो दोनों रूबरू बैठे मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फिर क्या सोचा है, एसएसपी को बुलाऊं? कत्ल करना अपने हाथों से, फिर खुलकर अपना धंधा करेंगे पाकिस्तान में, चौधरी ने कहा। बहुत पर निकल आए हैं इस एसएसपी के। मैं चाहता हूं जलील मौत मरे, शहीदों में उसका नाम ना आए। लोग याद करें तो किसी गद्दार की तरह, फिर उसको मारें, तब होगा मेरा बदला पूरा, सुल्तान ने नफ़रत से कहा। चौधरी को उसका प्लान पसंद आया था।
फिर क्या सोचा है, कैसे करना है, या तुम कोई प्लान बना कर आए हो? चौधरी ने पूछा। प्लान बना कर आया हूँ, तुम फिक्र ना करो, बस जो कहूँ वो करते जाओ। सुल्तान ने मगरूर लहजे में कहा। ठीक है, जो तुम कहो, बताओ मुझे क्या करना है, चौधरी ने कहा। फिर सुल्तान उसे अपना मुकम्मल प्लान समझाने लगा। आखिर में चौधरी बोला, वाह क्या प्लान बनाया है, मज़ा आएगा। सुल्तान ने कहा। कुछ स्पेस मशरूब के लेने के बाद चौधरी बोला, मतलब ये लड़की तुम्हारी मलका नहीं? इसका हर अंदाज वैसे कर रहा था कि उसके अंदर की हवस को। नहीं। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर मुझे चाहिए ये लड़की, चौधरी ने कहा। पहले प्लान मुकम्मल होने दे चौधरी, फिर तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इसे, सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे बहुत पसंद आई है, चौधरी खबासा से बोला था। सुल्तान और वो दोनों मुस्कुराए इस लम्हे एक दूसरे को देखकर। वेलकम एसएसपी असलान शाह, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे मेरे बुलावे पर, मुजाहिद चौधरी ने कहा, जो सियासत में एक ऊंचा मुकाम रखते थे। फार्म हाउस में रखी पार्टी में उसका आना मजबूरी थी, क्योंकि चौधरी को मना करना उनको नाराज़ करने के मुतरादिफ था, इसलिए होंठ भींचे खड़ा था। बस आपका बुलावा था, आना पड़ा। असलान ने नज़रें उठाने से ग्रेज किया, क्योंकि चौधरी की पार्टी पर अक्सर फिल्मों और ड्रामों की हीरोइंस आती थी महफिल को रंगीन बनाने के लिए। ये बात सख्त नागवार गुजरती थी असलान शाह को। चौधरी की एक आदत थी, वो कम ही बदनाम गली की लड़कियों को बुलाता था, क्योंकि उससे बदनामी के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए ये काम वो शोबिस की लड़कियों से करवा लेता था। वैसे भी एक मिनिस्ट्री उसके पास थे, शोबिस वाले किसी न किसी मुफाद के लिए मान जाते थे। शोबिस की ना सिर्फ हीरोइंस बल्कि हीरो भी बुलाए जाते पार्टी में ग्लिमर लाने के लिए। तो इस वक्त भी कुछ हीरोइंस ने फ्लोर पर डांस कर रही थीं, जिस पर मर्दों की हवस भरी नज़रें जमी थीं। मर्दों और औरतों के हाथ में जाम थे। वेटर लाया तो चौधरी ने उसे लेने का कहा, मजबूरन उसे थामना पड़ा। क्या पता था कि ये सब उसने छोड़ दिया। सुमन को पाने के बाद पीना भी उसने तब शुरू किया था जब वो उसे मिलकर भी ना मिली थी। वो ग्लास थामे हुए था, ज़रा सा होंठों से छूकर फिर थामे रखा उसने, बगैर जाने के उसने कितने बड़े खसारे से खुद को बचा लिया था। हाँ, वो बेखबर था इस ड्रिंक में क्या मिला हुआ है। एक और आइटम नंबर शुरू हुआ। लाइट धीमी हुई तो उसने ग्लास फूलों के वास में उडेला था। फिर से चौधरी को दिखाने के लिए एक और जाम उठा लिया, जिस पर वो मुस्कुरा रहा था। फिलहाल दिलबर सॉन्ग पर थरथराती हीरोइन की कमर पर सबके दिल अटके थे। काफ़ी हीरोइन सियासतदानों की बाहों के घेरे में थी। हर कोई गरूर के नशे में चूर था। असलान शाह बज़ाहिर सबके साथ होकर भी जुदा रहा। ऐसा नहीं था वो मुकम्मल पाकबाज था। जो औरतें उस पर निछावर होने लगती वो भी वक्त गुजार लेता था। पहले जाने क्यों सुमन के आने के बाद ऐसी किसी चीज़ में मुलव्वस होता तो और बेचैन हो जाता। जाने क्यों उसे लगता कि अगर अपने इश्क को पाने के बाद भी वो ये सब करेगा तो ये तौहीन होगी उसके इश्क की। अजलान, तुम्हारे लिए एक आइटम रखा है, चौधरी आंख दबाकर बोला था। छोड़ें चौधरी साहब, मुझे नहीं है ज़रूरत इसकी, अजलान बेजारिया से बोला था। यार देख लो, ऐसी क़यामत है, पहले तुम फिर मेरा नंबर है, समझ रहे हो, चौधरी फिर बोला। अजलान को नागवार गुजरा, फिर भी बर्दाश्त कर गया। तो आप ही रख लें, मुझे रहने दें, वो बोला। जिस पर चौधरी इंसिस्ट करते हुए बोला, अरे एक बार देख लो। नहीं चौधरी साहब, रहने दें। अजलान शाह अब के जब्त करते हुए होंठ भींच गया नफ़ी में जवाब देकर। एसएसपी, यकीन रखो तुम्हारा टेस्ट सोचकर ही तुम्हारे लिए रखी है, वो कमीनगी से एक बार फिर बोला। उसका मकसद उसे ट्रिप ही तो करना था। वो बार बार वाहियात स्टाइल में कह रहे थे, थक कर उसे मानना पड़ा। चौधरी तो पीछे ही पड़ गया था उसके। ओके ठीक है, अजलान बेजारिया से बोला। चौधरी दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि वो मान गया उसकी बात। चलो रूम में छोड़ाऊँ तुमको, चौधरी बोला मज़े से, और चौधरी की खुशी देखने लायक थी। एक मिनट, आपके फार्म हाउस नहीं, मेरे फार्म हाउस पर ले जाऊँगा। अजलान की बात पर चौधरी को गुस्सा आया, पर जब्त कर गया। पर प्लान फेल होना मतलब सुल्तान का गुस्सा देखना पड़ेगा। फिर मेरे आदमी लाएंगे इसे, तुम फारिग करोगे तो उनके साथ वापस आएगी, क्योंकि यहाँ मैं भी इंतज़ार में हूँ उसके, चौधरी बोला था। अजलान कुछ सोचकर बोला, आप ही रख लें, मेरा वैसे मूड नहीं। अरे नहीं, पहले तुम, एसएसपी, चौधरी बोला था। ठीक है, भेज देना उसे मेरे फार्म हाउस, चलता हूँ, अजलान कहकर उठा तो चौधरी ने ठीक है कहकर खाने का कहा, जिस पर माजरत कर गया, क्योंकि फ़िलहाल मूड ना था कुछ खाने को। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल आया था। वसल के फसाने से हिजर के ज़माने तक फासला है सदियों का। फासला कुछ ऐसा है, उम्र की मुसाफत भी जिसको तय ना कर पाए, मंजिलों के मिलने तक आरज़ू ही मर जाए। चारों सिमत आहों के दिल फिगार मंजर हैं, मंजरों की बारिश में आंख भीगी रहती है, आईने से कहती है किस लिए संवरती हूँ, क्यों सिंगार करती हूँ, अजनबी मुसाफिर का इंतज़ार करती हूँ, रोज़ रोज़ जीती हूँ, रोज़ रोज़ मरती हूँ। महानूर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, घबराहट के मारे बुरा हाल था। उसके कानों में आवाज़ गूंजी सुल्तान की, पहुंचते ही डिवाइस की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, इस कमरे में जो हो सब रिकॉर्ड होना चाहिए, इसको पूरी तरह अपने हुस्न से घायल करना है तुम्हें, मुझे यकीन है ये तुम कर सकती हो।
اگر اس میں ذرا بھی غلطی کی گنجائش نہیں، جیسا کہا ہے ویسا ہونا چاہیے، ورنہ ایسا حشر کروں گا روح کانپے گی تمہاری میرے نام سے۔ سلطان نے اسے کچھ دیر پہلے سمجھایا تھا، جب اسے پتہ چلا اب اسے اس کام کے لیے اس مرد کے فارم ہاؤس جانا ہے، جو کام پہلے وہاں ہونا تھا اب یہاں کرنا تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی کہ اندر ہی اندر دل گھبرا رہا تھا، جانے کیوں دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ وہ جو لال سلیو لیس گاؤن میں ملبوس تھی، سامنے سے آتے شخص کو دیکھا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، جبکہ ماہ نور کی اس پر۔ اچانک اس نے نظریں اٹھائی تھیں جو لہو لہان ہونے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لمحے بھر کو ماہ نور بوکھلائی، جو پتھرائی نظروں سے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بھلا یوں بھی کبھی سوچا تھا اس سے ملوں گا؟ اس اذیت سے بھی بڑی کوئی اذیت ہوگی جو وہ سہے گا۔ اس کا دل چاہا چیخ اٹھے قسمت کی اس زیادتی پر۔ اس درد سے بھی بڑا کوئی درد ہوگا؟ یوں ملنے کی دعا تو نہ کی تھی اس نے۔ وہ اس کے پاس سے ہوتا ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر گیا۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ بھی کرنا ضروری تھا۔ میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے، دور رہو مجھ سے، پاس مت آنا۔ اذلان شاہ چیختا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ آنکھوں میں زیادہ چبھن کا درد تھا یا سینے میں اٹھتا ہوا درد زیادہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بڑی کوئی قیامت بھی ہو سکتی ہے بھلا جو اس پر گزری تھی۔ یہاں اسے دیکھ کر اس لمحے ایسے بھی ہم جئیں گے سوچا نہ تھا کبھی، جو ہم پہ گزری ہے تم پہ نہ گزرے کبھی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی ڈگمگا کر رہ گیا۔ ماہ نور کے قدم وہیں جم گئے تھے جہاں اس نے اس شخص کے چیخنے کی آواز سنی تھی۔ میرے پاس مت آنا، اس سے پہلے صحیح معنی میں زمین بوس ہوتا اذلان شاہ دروازہ کھلا۔ ایک مرد کمرے میں داخل ہوتے دیکھا ماہ نور نے۔ وہ دنگ رہ گئی جب اس شخص نے پہلے شخص کو گرنے سے بچایا تھا۔ وجدان، وہ میری بہن اذلان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ وہ وجدان کے گلے لگ کر سسک اٹھا تھا۔ کیسا امتحان لیا تھا زندگی نے اس سے۔ بس ایک لفظ مت کہنا یہاں، یہ صحیح وقت نہیں، چلو تم یہاں سے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور دوسرے کمرے میں اسے بیڈ کی طرف دھکیلا، جس کے قدم اس کا وزن اٹھانے کو راضی نہ تھے۔ وجدان ملک، جس پر نڈھال سا اذلان شاہ کا مکمل وزن تھا، وہ اسے بیڈ کی طرف لایا، وہیں ڈھیر ہوا۔ اذلان شاہ بے ہوش ہو چکا تھا اس صدمے سے۔ اسی لمحے وجدان ملک نے سوچا، شکر ہے تم نے مجھے فون کیا چودھری کے فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد، ورنہ کیا ہوتا اگر میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اس سوچ نے اس کے جسم کو کپ کپانے پر مجبور کیا تھا۔ جب وجدان کو اتنا گہرا صدمہ لگا تھا ماہ نور کو یہاں دیکھ کر، تو اذلان شاہ کی حالت خراب ہونا عام بات تھی۔ وجدان ملک کو 3 گھنٹے پہلے کی اذلان شاہ کی کال یاد آئی۔ جب وجدان کے فون اٹھاتے ہی اذلان بولا، تمہاری نیند تو خراب نہیں کی میں نے؟ سوری یار۔ اس کا انداز فرینکنیس لیے ہوئے تھا، کیونکہ اب ان میں کوئی رنجش کے بجائے دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب کہاں نیند آتی ہے، بولو تم نے کیوں فون کیا اس وقت؟ وجدان نے کہا یاسیت سے۔ یار ابھی چودھری کی پارٹی سے آ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں عجیب لگ رہا ہے۔ اب دونوں کے تعلقات میں کافی فرینکنیس آ گئی تھی، اس لیے اس وقت رات دیر سے کال کی تھی اذلان شاہ نے وجدان کو۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں زیادہ تو نہیں پی لی؟ وجدان نے اپنی سوچ کے مطابق بات کا رخ بدلا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اذلان شاہ اکثر ایسی پارٹیوں میں جاتا ہے اور مشروب کو منہ ضرور لگاتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی لڑکی قریب ہونے لگے تو وہ بھی آئی بلا کو کم ہی ٹالتا تھا، جبکہ اس کی بنسبت وجدان میں ایسی کوئی عادت نہ تھی۔ اس نے ہمیشہ محتاط ہو کر زندگی گزاری تھی، ہمیشہ سے، کیونکہ وجدان کو اس کے بچپن میں اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بیٹا اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو یاد رکھنا تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ہی نقش قدم پر چلے گا اور تم سے ہی سیکھے گا، اس لیے تمہیں ہمیشہ اس بات کا احتیاط کرنا ہے، کیونکہ تمہارے بھائی کا آئیڈیل تم ہی ہو، تمہیں ہی بننا ہے، یاد رکھنا۔ وجدان یہ بات، اسی بات میں کبھی اسے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دیا، کوئی غلط کام نہ کرنے دیا، ورنہ شیطان اور نفس نے کئی دفعہ بہکانا چاہا، پھر بات وہیں آ جاتی، فائز نہ وہ کام کرنے لگے، یہی سوچ کر وہ اپنے قدم روک لیتا۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ ان کے ماں باپ نے جو بات کی تھی وہ بالکل صحیح کی تھی۔ فائز اسی کے نقش قدم پر چل کر پولیس فورس میں ہی آیا۔ فائز 10 سال کا تھا جب ان کا باپ پہلے گزر گیا کینسر جیسی بیماری سے لڑتے ہوئے، اور پھر 1 سال بعد ماں بھی گزر گئی تھی۔ تب سے فائز اس کی کل کائنات تھا۔ اب فائز کے جانے کے بعد وجدان کے پاس کچھ نہ رہا سوائے تنہائی اور اس کی یادوں کے، اس لیے اب اس کی راتیں سوتے جاگتے اسی کیفیت میں گزرنے لگی تھیں۔ رات کے 12 بجے کال آنا اذلان کی اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ تھی۔ نہیں، میں نے ڈرنک چھوڑ دی ہے، چودھری کے انداز نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ وجدان فضول میں مجھے انسسٹ کر رہا ہے ایک لڑکی کے لیے، اذلان کے لہجے میں فکر محسوس کیے جانے والی تھی۔ تو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ وجدان کے لہجے میں مذاق کا عنصر واضح تھا۔ شٹ اپ وجدان، تمہیں لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ سچ میں میری چھٹی اس اشارہ دے رہی ہے کچھ گڑبڑ ہے، اس سب میں اس کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ آج اس کا انداز عجیب تھا۔ اذلان، میں سیریس ہو کر جواب دیا، اور اس کا سیریس انداز دیکھ کر وجدان کو بھی ہونا پڑا۔
फिर तुमने क्या जवाब दिया चौधरी को? छोड़ा है ना लड़की को, फिर क्या मसला है? वजदान ने कहा, नहीं यार मैंने नहीं छोड़ा। चौधरी बहुत इंसिस्ट कर रहा था। फिर उसके फार्म हाउस के बजाय मैंने अपने फार्म हाउस लड़की को बुलाया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, समझ रही हो ना तुम? अजलान शाह ने अपनी सफाई दी। क्या समझूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब करना क्या चाहते हो? और फिर बुलाने का क्या फ़ायदा भला? वजदान हैरत में बोला था। फ़ोन पर ऐसे घुरा जैसे वाकई सामने अजलान शाह हो और उसे घुर रहा हो। अब तुम्हें यही बता रहा हूँ, मुझे कुछ शक हो रहा है कि इसमें कोई साजिश ना हो। तो बस तुम भी हो और मैं कुछ परेशान हूँ, तो सोचा तुमसे मशवरा कर लूँ। अजलान ने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी छठी हिस्स कभी धोखा नहीं देती। ऐसा करते हैं, तुम अगर कुछ कन्फ्यूज़ हो तो मैं आ जाता हूँ, फिर मिलके देख लेंगे क्या करना है। वजदान ने कुछ सोचकर अपनी खिदमत पेश की थी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ, अजलान ने खुलकर कहा। वो दोनों मिले तो इन दोनों ने सोचा क्यों ना इस लड़की के आने से पहले हिडन कैमरास रूम में लगाते हैं। वो लैपटॉप पर बैठे थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब 1 घंटे बाद इत्तला मिली कि लड़की आ गई है, उसके साथ जो गार्ड्स आए थे वो फार्म हाउस के बाहर दूसरे गार्ड्स के साथ बैठ गए थे। वजदान की गाड़ी फार्म हाउस से दूर खड़ी की थी। अजलान उसे दूसरे रास्ते से अंदर लाया था ताकि बाहर खड़े गार्ड्स को भी ना पता चले अंदर अजलान के साथ कोई है। गार्ड्स भी इंसान हैं, उनकी ज़ुबान भी फिसल सकती है कि अंदर साहब के साथ उनका दोस्त है। यूँ उनका प्लान फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। गार्ड उसे मखसूस रूम में छोड़ गया था। लड़की को कैमरा देखने के बजाय वो दोनों अपनी जगह मोबाइल में मसरूफ़ थे। इस वक्त जब महानूर ने कदम रखा रूम में, इसलिए दोनों की नज़र महानूर पर ना पड़ी जब वो इस कमरे में गई थी। अजलान चीफ से बात कर रहा था, उन्होंने खुद कॉल की थी उसे, जबकि वजदान मोबाइल में मसरूफ़ था। अचानक वजदान ने झुका सर उठाया और बोला था, अजलान लड़की आ गई है, मेरा ख्याल है और देर ना करो, कुछ उगलवा सकते हो उगलवा लो जल्दी से, ज़्यादा देर उसे यहाँ रोक नहीं सकते हम। जिस वक्त दोनों ने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी वरहना पीठ नज़र आ रही थी, क्योंकि उसे स्लीवलेस गाउन था, जिसे देखकर वजदान ने मशवरा दिया। उसके मशवरे पर अमल करके वो कमरे से बाहर निकला और मिलने के लिए उसके कमरे में जाने लगा जहाँ वो लड़की थी। अभी बमुश्किल 3-4 मिनट ही गुजरे थे कि वो लड़की पलटी थी, और जब वो पलटी तो खुद वजदान पर बिजली आ गिरी थी। वो एक ही जश्न में उठा अजलान को रोके, ऐसा ना हो उसे इस तरह बिल्कुल रूबरू देखकर उसे सदमा ना लगे। पर वजदान के पहुंचने में देर हो गई थी और वो वाकई सदमे के गहरे असर में था, और इस वक्त से अब तक वो बेहोश था। अजलान के चेहरे पर अब नज़र पड़ी तो वजदान को शदीद दुख हुआ। कहाँ उसने सोचा था ये शख्स ऐसी अजियत से दो चार होगा कभी। उस पर गुजरी क़यामत के आसार उसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। अब भी उसके चेहरे से पता लग रहा था कि बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है। वजदान को दुख हुआ उसकी इस हालत का सोचकर, और एकदम महानूर का ख्याल आया और कमरे से निकला। वलीद शाह बहती आंखों के साथ वो सफ़े खुद से लगाए तड़पा था। वो उसके दर्द में डूबा एक एक लफ्ज़ अंदर तक महसूस कर रहा था। मर्द भी भला रोते हैं कभी? हाँ, वो रो रहा था मर्द होकर भी। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं कम ज़र्फ़ नहीं हूँ, लौट आओ, मैं तुम्हें अपनाऊँगा। तुम बदनसीब नहीं हो, मैं तुम्हें अपनाऊँगा, तुमसे शादी करूँगा, अब अकेला नहीं छोड़ूँगा। काश मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता तो यहाँ तक तुम्हारे साथ ना होता, कोई साद मलक तुमको यूँ बर्बाद ना करता, तुम यूँ दागदार ना होती। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ, वलीद शाह को एहसास हो चुका था, वो अपने इश्क के इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। अब वो हर हाल में उसे वहाँ से वापस चाहता था। बाम शोहरत पे चाहा मुझे लोगों ने, मगर साथ आया ना कोई कोचाए रुसवाई तक। वो तेरी आँख हो या संगे मुलामत की चुभन, कौन पहुँचाए मेरी रूह की गहराई तक। महानूर ने जाने क्यों कोई कैमरास फिक्स ना किए थे अब तक, जबकि सुल्तान ने उसे सख्ती से कह रखा था कि उसे ये सब करना है वहाँ पहुँचते ही। सुल्तान, आज के बाद कभी तुम वो सब ना कर सकोगे जो आज तक करते आए हो, क्योंकि अब महानूर का वजूद तुम्हें दस्तयाब ना होगा। आज के बाद इस सरजमीन पर किसी महानूर का वजूद ना होगा। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे कहे पर अमल करके किसी बेगुनाह को फंसाकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी? तो भूल है तुम्हारी। यहाँ से अब सिर्फ मेरा बेजान वजूद ही जाएगा। कुछ सोचकर उसने सामने पड़ा ग्लास उठाकर तोड़ा, उसका नोकदार हिस्सा अपनी तरफ कर गई। वो इस लम्हे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। फुफो कहती हैं ख़ुदकुशी हराम अमल है। मैंने हर बुरे हालात को बर्दाश्त किया, इस आस पर के अगले कदम पर मेरी ये मुश्किल ख़त्म होगी। मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती। मुझ पर तेरे इंसानों ने ज़मीन बहुत तंग कर दी है। पहले सिर्फ मुझसे बुरा होता रहा, अब किसी और के साथ बुरा करूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने उस शख्स से भी मदद मांगनी चाहिए, पर तेरा ये बंदा भी जाने कहाँ चला गया। उससे बुरा मेरे साथ और क्या होगा? मुझे माफ़ कर देना मेरे रब। वो खुद से कहती आंखें खोलकर इस नोकदार टुकड़े को शाहरग की तरफ ले जाने लगी। अब वो आंखें मूंद चुकी थी, शायद वो खुद को खोने को तैयार थी। फुफ्फो, वलीद शाह मुझे माफ़ कर दें, आज़ादी मेरा हक है, मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। इतना ज़ेरे लब कहकर अभी वो नोक
दार कांच उसकी चमड़ी को चीरता। किसी ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा। पागल हो, ये क्या करने लगी थी? हरामत मरने लगी थी, वो भी यहाँ। वजदान की भारी आवाज़ गूंजी थी। कौन हो तुम? महानूर तड़प कर बोली। वो कोई जवाब देता दोबारा जल्दी से बोली, मुझे जाने दो, मुझे जाना है यहाँ। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। यूं रोके जाने पर डर भी लग रहा था अगला मरहला और तकलीफ देना हो। रुको यहीं। वो गुस्से से इधर उधर देखते हुए बोला, जवाब दो, कौन हो तुम? बोल क्यों नहीं रहे? वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो इस शख्स को हैरत से देख रही थी जिसने कांच का टुकड़ा फेंक कर उसी लम्हे बेड की चादर खींची थी, उसकी तरफ फेंकी और कहा, ओढ़ लो इसे, फिर बात होगी महानूर। वो हैरान होकर उसे देखने लगी जो उसे उसके नाम से पुकार रहा था। वो अच्छी तरह उड़ चुकी थी चादर। अब चादर को छोड़ना मत। ज़िंदगी मौका दे तो उसे थाम लेना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है। हाँ, आज़ादी तुम्हारा हक है जो तुम्हें मिल के रहेगी महानूर। वजदान ने कहा। उसके लहजे में यकीन था। मौका और मुझे? महानूर ने दुख और सदमे से कहा। हाँ तुम्हें। आओ तुम्हें मिलवाऊँ किसी से, वजदान ने कहा और ख़ुद को घसीटते हुए उसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसे यकीन करने पर मजबूर किया था। वो उसे दूसरे कमरे में लाया जहाँ अजलान शाह बिस्तर पर अभी तक बेहोश पड़ा था। मैं ख़ुद को इसलिए मारना चाहती हूँ। मैं इस शख्स की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। जो वो चाहते हैं मैं करना नहीं चाहती, वो आहिस्ता से बोली और वजदान का हाथ थामकर उसके हाथ पर सब कैमरास रख दिए। महानूर, जानती हो इतने मजबूत असाब का मालिक शख्स इतना नढाल क्यों पड़ा है? जैसे कोई बात ना तोड़ सकी उसे तुमने तोड़ दिया है। जानती हो ये कौन है? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? वजदान ने मुहम लहजे में कहा था। लहजे में यासियत, दुख, दर्द सब वाज़े था। कौन है ये? महानूर ने बगौर उसका चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर बेहोशी में भी अजियत वाज़े थी। वजदान को अब अजियत से गुजर कर बोलना था इस हकीकत जो शायद सबसे मुश्किल तरीन लम्हा था। महानूर, ये शख्स तुम्हारा भाई है जो तुम्हें बचाने के लिए दुबई आना चाहता था, जिसे इस मुल्क के गद्दारों ने जाने ना दिया। और मैं वो बदनसीब शख्स हूँ जिसके छोटे भाई फाइज मलिक के सीने पर तुमने और सुल्तान ने गोलियां चलाई थीं। इतनी दोहरी तकलीफ़ के महानूर के कदम लड़खड़ाए थे इस लम्हे। दोनों इंकशाफ किसी सदमे से कम ना थे। किसी बात का ज़्यादा दुख मनाए समझ से बाहर था महानूर के लिए। इससे पहले कि वो लड़खड़ाती, वजदान उसकी चादर से लिपटा वजूद थाम गया और जो गिरने लगी थी उसे सहारा देकर सीधा खड़ा किया और बोला, तो बस इतना, संभालो ख़ुद को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज की रात है। अगर आज ख़त्म ना किया इन ज़ालिमों को तो फिर इस रात की सुबह कभी ना होगी। ताउम्र तारीकी रहेगी और सवेरा ना होगा। वजदान का लहजा अटल था और सख्ती से बोलकर महानूर को खड़ा कर गया। अगले लम्हे जग उठा था। सारा अजलान शाह पर उड़ेल दिया उसने। ये क्या तरीका है आपका? वो गुस्से से बोली। वजदान को आंखें दिखाते बोली थी, मुझे यही आता है तरीका। वजदान बोला था चिढ़कर, और वो हैरान थी उसकी अजीब हरकत पर जिस पर हड़बड़ाता वो उठा था। जिस पर वजदान ने तंजिया महानूर को देखा, जैसे बोल रहा हो, देख लो मेरे तरीके का फ़ायदा। वो वजदान को इग्नोर करती चादर को मजबूती से थामती, एक हाथ से दूसरा हाथ अजलान के हाथ पर रख गई, जिस पर अजलान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और वो कपकपाते लबों से बोली, मेरा भाई। वो सिसकी और उसके हाथ पर अपना सर रख कर बोली, फिर मेरा भाई। शायद बेयकीन थी इस लम्हे। हाँ महानूर, तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा भाई। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, इस सब के लिए। अजलान बोला था उसके सर पर हाथ रखते, भाई मुझे माफ़ कर दे, वो सुल्तान मुझे मार देगा, मुझे बचा ले भाई। महानूर रो पड़ी, और रो तो वो भी रहा था। दोनों किस्मत से क्या शिकवा करते इस तरह बहन भाई के मिलन पर। वो खुद से लगा गया अपनी बहन को, जो उसके सीने पर सर रखे रोती चली गई, और वो उसे तसल्ली देने लगा, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें महानूर, ये उसका भाई का वादा है। अजलान शाह बोला था। अजलान शाह, बस आज की रात हमें सुल्तान और चौधरी एक जगह मिलेंगे। दोनों इस मुल्क के दुश्मन हैं, बस आज की रात। क्या कहते हो फिर? वजदान की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। ठीक कहते हो, आज की रात। एक रात, एक मौका जिसे ज़ाया करना बेवकूफ़ी होगी। अब अजलान उठ खड़ा हुआ और बोला था, मेरा जीना इतना ज़रूरी नहीं जितना उनका मरना ज़रूरी है। अजलान शाह, ये सब ख़तरे से खाली नहीं। ख्याल करना, कुछ मिले कुछ ना मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चीफ़ ने कहा था कॉल पर अजलान से, जो चौधरी के फार्म हाउस जा रहा था इतनी देर रात को। सर, मुझे हर तरफ से फार्म हाउस को कवर करना है, इतनी फोर्स चाहिए। अजलान शाह ने कहा चीफ से। साथ ही साथ एक नज़र वजदान मलिक को देखा, जो बेनियाजी से बैठा था फ्रंट सीट पर, जिसके चेहरे पर एक अजीब जज्बा देखने को मिला था उसे। रात के इस पहर नामुमकिन सी बात है अजलान शाह, डीआईजी साहब ने कहा, जिस पर अजलान शाह होंठ भींच गया और दोबारा स्पीकर से उनकी आवाज़ उभरी और उन्होंने कहा, सब्र करो, कल सुबह सब हो सकता है। अब के अजलान शाह ने कहा, नो सर, सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते, और सबको तफसील दी तो सुल्तान गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीच बहुत से गद्दार हैं, हमारे अपने आस्तीन के सांप हैं, और कितने छुपे बैठे हैं हम जानते ही नहीं। आज तक चौधरी का हमें कहाँ पता था, कल कहीं और लोग मिलेंगे, शायद कल ना भी मिलें ये हमें।
سر آج ان کی اتنی سیکیورٹی ٹائٹ بھی نہیں ہوگی کیونکہ آج اس شہر کے SSP ان کا ٹارگٹ ہے۔ آج ان کو اپنے سے زیادہ میری فکر ہے اور ان کے حساب سے میں ان کے شکنجے میں ہوں۔ اذلان شاہ کا لہجہ مضبوط تھا اور فیصلہ اٹل تھا۔ اذلان شاہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ DIG صاحب نے سختی سے کہا۔ سر میرا جینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ان کا مرنا۔ اذلان شاہ سختی سے کہہ کر کال کاٹ گیا کیونکہ اب کہنے اور سننے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا اور وجدان ملک اس کے چہرے سے اس کے مضبوط ارادوں کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ پھر کچھ جاں باز آفیسر نے مل کر بے ہوش کرنے والی گیس چھوڑ کر چودھری کی سیکیورٹی کو کمزور بنا دیا۔ اذلان شاہ اور وجدان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ تھا جو کچھ ایماندار آفیسر بروقت دستیاب ہوئے۔ یہ بھی انہی کی طرح حق پر ڈٹے رہنے والے آفیسر تھے جو حب الوطنی کا بے انتہا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے۔ رات کے 3 بجے سلطان کے ساتھ چودھری بیٹھا اسلحے کی ڈیل پر بات کر رہے تھے۔ اس لمحے اذلان اور وجدان کو دیکھ کر ان کے ہوش خطا ہو گئے تھے کیونکہ بقول چودھری کے اس نے اذلان شاہ کو خوب مشروب پلایا تھا پارٹی میں جس میں ڈرگس شامل تھے۔ پھر اتنا جلدی اتنا ریکور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان اور چودھری کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا جو اس وقت اس طرح دونوں اس کے سامنے تھے۔ جس وقت اذلان نے گن نکالی، چودھری کو پکڑا۔ SSP یہ مت کرنا، بہت برا پھنسو گے تم، مجھے جیل میں زیادہ دیر رکھ نہیں سکو گے، چودھری نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا ہوں اس کا بھی حل ہے۔ پھر اس کے فارم ہاؤس سے باہر لایا اور جنگل کی طرف جاتے رستے پر بھگایا اور پیچھے سے گولیاں مار کر چودھری کا کام تمام کر دیا۔ لمحوں میں اذلان شاہ نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان کو بھی باہر لایا تھا۔ وجدان ملک سلطان پوری کوشش میں تھا کہ کچھ کر سکے پر نشے نے سب اعصاب شل کر دیے تھے اس کے۔ وجدان کی آنکھوں میں بار بار فائز کا معصوم چہرہ آتا اور ذہن میں اس کے الفاظ گونجتے۔ ساتھ ساتھ ایک اور معصوم چہرہ بھی آیا ماہنور کا جس کی اذیت بھی اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے لوگوں کو مارنے کا تمہیں سلطان، آج تمہیں اس بات کے کھیل کا مزہ چکھانا ہے پر دھیرے دھیرے سے۔ وجدان کا لہجہ سخت ترین تھا۔ وجدان نے بھرپور مکہ جڑ دیا اس کے منہ پر۔ وجدان پھرتی سے وار پر وار کر رہا تھا۔ وجدان نے بھرپور اس پر اپنا ہاتھ صاف کیا تھا۔ سلطان کی چیخوں سے جنگل گونجنے لگا تھا۔ ادھمرا ہو گیا تھا وہ اتنی مار کھا کر۔ اب کہ سلطان بولا، وجدان میں نے تیری پولیس فورس کے بندوں کو مارا تھا دبئی میں، تو بھی مار قصہ ختم کر کیونکہ میں بچ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا۔ سلطان نے اس سے موت مانگی تھی جس پر وجدان کے چہرے پر طنزیہ ہنسی آئی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے سلطان شیخ، وجدان بولا تھا اور لات ماری تھی۔ وہ جو اٹھنے لگا تھا دوبارہ گر گیا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے مار دے، اپنا بدلہ پورا کر ورنہ میں بچ گیا تو پھر تیری خیر نہیں۔ سلطان غصے سے بولا کیونکہ اس کی برداشت سے باہر تھا اس طرح مار کھانا۔ اتنی جلدی کیا ہے مرنے کی سلطان، فی الحال تیرا وقت خراب چل رہا ہے، اس کو بدترین بنانے کے لیے اور خوب انتظام کیا ہے ہم نے، وجدان نے کہا غصے سے۔ اذلان کے ساتھ کالے لباس میں ملبوس ماہنور کو دیکھ کر سلطان شاک ہوا اس لمحے۔ اذلان اور وجدان نے اب اسے درخت سے باندھ دیا تھا۔ ماہنور کے ہاتھ میں پکڑا بیلٹ جس سے وہ بے انتہا مارتی چلی گئی تھی۔ رات کے اس پیر جنگل میں گونجتی آوازیں وحشت زدہ بنا رہی تھیں جنگل کے ماحول کو۔ سلطان اذیت میں گھرا موت مانگ رہا تھا ان تینوں سے۔ اتنی جلدی تھک گئے تم؟ ابھی تو میری کئی اذیتوں کا حساب ہے تم پر سلطان، ماہنور نے کہا شدت سے، مگر وہ ہانپنے لگی تھی۔ اتنا مار کر ماہنور مجھے مار دو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، مجھے مار دو، وہ بے بسی سے بولا تھا کیونکہ ویسے ہی بدن زخموں سے چور اس پر بیلٹ کی مار اذیت ہی اذیت تھی۔ اتنی جلدی نہیں، ابھی رات باقی ہے۔ اسی لمحے اذلان نے اسے انجیکشن تھمائی جس کی سرنج ایک ایک جگہ گھونپ کر نکال رہی تھی۔ سلطان کی چیخیں گونج رہی تھیں جیسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ وجدان حیران تھا، کچھ حد تک وہ سمجھ رہا تھا شاید جو اس پر گزری ہے وہی لوٹا رہی ہے۔ بھائی مجھے سحر ہونے تک اسے وہی سب محسوس کرانا ہے، کیا اتنا وقت ملے گا مجھے؟ ماہنور نے پوچھا اذلان سے۔ وقت تمہارا ہے ماہنور، جو چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اذلان اور وجدان پرسکون ہو کر اگلے مرحلوں پر کام کر رہے تھے۔ سلطان درخت سے بندھا ہوا اس کی دی اذیت سے گزر رہا تھا اور وہ پرسکون ہو کر اسے اذیت دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر لوٹتا سکون اس کے اندر کی وحشت کی رہائی کا سامان کر رہا تھا۔ وہ چھری سے اس کے جسم پر جا بجا کٹ لگا رہی تھی۔ سلطان کے چیخنے کی بھی صلاحیت اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی کیونکہ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس سے کئی دفعہ رحم کی بھیک مانگتا رہا، کبھی خدا کے واسطے دیتا، کبھی کسی اپنے کے واسطے دیتا، پر ایسا لگتا تھا جیسے بہری ہو گئی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے رویے سے وہ مگن انداز میں جگہ جگہ کٹ لگاتی جا رہی تھی۔ آج معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کو اذیت دیتے ہیں تو اندر ہی اندر اس کے اعصاب بھی ہم مضبوط کرتے جاتے ہیں، جس کے کارن وہ جب جب اذیت لوٹائی جا رہی ہے اسی شخص کے ذریعے تو اسے ذرا سا بھی اس درد کا احساس نہیں رہتا جیسا آج ماہنور کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور جب سلطان چیخ چیخ کر تھک گیا تب ماہنور نے گن اٹھائی پر چاہ کر بھی گولی نہیں چلا پا رہی تھی، شاید یہ ہمت نہ تھی اس میں۔
लम्हों में उसके हाथों से कपकपी होते पूरे वजूद को घेरने लगी और इसी लम्हे वजदान और अजलान दोनों उसकी तरफ बढ़े। पर वजदान आगे था। जाने क्यों अजलान के कदम ज़मीन से जकड़ गए और वो ठहर गया और वजदान मलिक आगे बढ़ा और महानूर से बोला, मे आई हेल्प यू? महानूर ने इस्बात में सर हिलाया और बोली तो सिर्फ इतना ही थी। वजदान उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गया और फिर कई गोलियों की आवाज़ गूंजी जंगल की खामोश फिजा में। सफ़ाए हस्ती से उसका नाम मिट गया और वो जो असलान शाह की मौत बनकर आया था पाकिस्तान, खुदा ने उसे मौत की घाट उतार दिया। इतनी बड़ी सिक्योरिटी काम ना आ सकी उसके, क्योंकि बादशाह अपनी सल्तनत छोड़ आया था, कमज़ोर बन गया था, इसलिए कुछ काम ना आया उसके और बेदर्दी की मौत मर गया था। वो शख्स जो खुद को सबकी मौत कहा करता था, गरूर उसका उसे मुंह के बल गिरा गया। मकाफाते अमल अटल है, सुल्तान के आगे उसका मकाफाते अमल आया था। महानूर ज़मीन पर बैठती चली गई। आज वो रो रही थी, पर कल के और आज के आंसुओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि आज के आंसू खुशी के आंसू और उसकी आंखों से निकल रहे थे। अजलान उसे अपने गले लगा गया। इस लम्हे वो अपने भाई के गले लगकर कितनी देर रोती रही थी। कुछ आंसू अपनी रिहाई की खुशी के महानूर ने बहाए थे। वजदान उसे गाड़ी में डालता एक्सीडेंट केस बना दिया, क्योंकि ये जाहिर करना था सुल्तान भाग रहा था। उन्होंने फायरिंग की, टायर पंक्चर करने की कोशिश की और स्पीड भी ज़्यादा थी और गाड़ी उलट गई और आग लग गई। सुल्तान और गाड़ी जलकर खाक हो गए थे। गार्ड्स बच गए थे, साथ में काफ़ी असला बारूद मिला और ड्रग्स भी पाया। ये सब हकीकत में वहाँ मौजूद था, पर सुल्तान और चौधरी मारे गए। साथ चौधरी का सेक्रेटरी भी, वो भी मारा गया भागने की वजह से। यूँ पाक ज़मीन को नापाक करने वालों को ख़ात्मा किया उन्होंने। उनका तरीका कानून के मुताबिक ना था, पर इस ज़मीन पर पाए जाने वाले गद्दारों की मौजूदगी की वजह से उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा था, वरना कानून के सहारे रहते तो वो दोबारा बाहर आ जाते और अपने धंधों में लग जाते। फजर की नमाज पढ़कर दोनों चीफ के पास आए थे। चीफ भी नमाज से फारिग हुआ था कुछ देर पहले। अब तीनों एक दूसरे के रूबरू थे जब अजलान शाह ने कहा, सर, हमने बगैर कानून की परवाह की इस सुल्तान और चौधरी को ख़त्म कर दिया है। अब आपको अख्तियार है जिस तरह की कानूनी कार्रवाई करें। बस इतनी इल्तिजा है कि बाकी ऑफिसर्स को कुछ ना करें। मैं सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने को तैयार हूँ। अजलान शाह ने दो टुक लहजे में अपनी बात वाज़े की। जिस पर वजदान ने बोलना चाहा तो अजलान ने उसे टोका और बोला, सीनियर्स के बीच में बोलने की इजाज़त मैं नहीं दे रहा तुम्हें। अब वजदान मलिक, हाँ, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अजलान का लहजा और सख्त हुआ, पर अजलान शाह, वजदान ने फिर कहना चाहा। वो दोबारा टोकर बोला, आई सेड। अब के DIG साहब बोले सख्त लहजे में, दोनों को टोक कर बोले, शट अप ऑफिसर्स, इसकी मैं खुद रिपोर्ट बना लूँगा और तुम लोग मेडल के हकदार हो। तुम लोगों को वही मिले, समझे? अब लड़ना बंद करो दोनों। मुझे अपने दोनों पसंद ऑफिसर्स हमेशा दोस्त के रूप में नज़र आने चाहिए, समझे? एम आई क्लियर? उन्होंने अबरू झुकाकर आखिरी अल्फाज बोले थे और दोनों एक साथ बोले, यस सर। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इन दोनों को देखकर DIG साहब मुस्कुराने लगे। अगले दिन न्यूज़ में यही बातें गर्दिश कर रही थी। चौधरी और सुल्तान के मुलव्वस होने और सबूत टीवी पर दिखाकर एक सियासतदान की नाअहली दिखाई जा रही थी कि उसकी पार्टी के लोग मुँह छुपाते फिर रहे थे। उनकी हुकूमत खतरे में पड़ गई। पार्टी के अगले इलेक्शन हारने की बात की जा रही थी, उस पर सरेआम तबसरा किया जा रहा था। सुल्तान जैसे माफिया के बंदे का नाम इस पार्टी से जोड़ा जा रहा था। उसका पाकिस्तान में मारा जाना हैरत का मुकाम था। सो चैनल 100 बातें अपना धंधा बढ़ा रहा था और सब अपना काम ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। शाम को 5 बजे सबसे अजीब न्यूज़ चली थी कि पाकिस्तान में, जिसकी तस्दीक BBC ने भी की थी, कि सुल्तान के दुबई के पैलेस को धमाके से उड़ा दिया गया है। कुछ इस तरह तबाह किया है जो जानी नुकसान कुछ भी ना हुआ, सिर्फ महल तबाह हो चुका है। किसी ने क्यों की, किसी को क्या पता ना था कुछ भी, पर यह न्यूज़ पूरी दुनिया में गर्दिश करने लगी थी। सारिम ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तो खुश हो जलीना। वो दोनों होटल में थे। सारम सारा पैसा सब लोगों में बांट चुका था, सबको आज़ाद कर गया वो उस गुलामी से। जैसे ही सुल्तान के बॉडी में लगे सेंसर पर उसकी हार्ट बीट आना बंद हुई, सारम समझ गया कि सुल्तान मर चुका है, क्योंकि इस सेंसर से सिर्फ 2 लोग ही वाकिफ़ थे, एक सुल्तान, दूसरा सारिम। ये इनका तरीका था एक दूसरे के जिंदा होने के सबूत के तौर पर। इसी कारण न्यूज़ आने से पहले वो सब कुछ प्लान तरतीब कर गया। सुल्तान के असले और बारूद को उसी के महल में तबाह कर गया और दौलत गार्ड्स और इन गुलाम औरतों में बांटकर सबको आज़ाद कर गया। इस ज़िंदगी से वो उसके साथ बैठी थी और हैरत से इस शख्स को देखकर बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब हो गया, और तुमने कैसे कर लिया ये सब, और क्यों? तुम चाहते तो सब पर कब्जा करके सुल्तान बन सकते थे, उसकी जगह ले सकते थे। सारम, इतनी दौलत, इतना पैसा था, क्या ज़रा सी भी लालच तुम्हारे मन में नहीं आई? उसके एक एक लफ्ज़ में हैरत थी।
جہاں عشق ہو وہاں لالچ نہیں آتی. جانتی ہو مجھے تو بس یہ ڈر تھا اگر یہ بات پھیل جاتی کہ سلطان مر چکا ہے تو کئی اور مافیا کے لوگ یہاں پر قبضہ کر لیتے. پھر ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو جاتا، ظلم کا، وحشت کا، جو میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر کوئی جنینا یا کوئی ماہنور، نہ کوئی ریما، سب کوئی بھی اس کا حصہ بنے. نہ کسی کا شوہر، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا بھائی مرے. سارم کے ایک ایک لفظ میں اس کی سچائی بول رہی تھی. سارم مجھے فخر ہے تم پر، جلینا نے کہا. اب تو اس ہاتھ کو تھام لو، اب تو میرا عشق مجھ پر ممنوع نہیں رہا. نہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا جلینا، سلطان کی سلطنت تباہ کر دی. اب تو مجھ سے شادی کر لو، مجھے اور میرے عشق کو مکمل کر دو. سارم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر اپنی پیشانی ٹکا دی. یہ اس کی محبت کی عقیدت تھی. ابھی ماں نور سے معافی مانگو گے تم سارم؟ جلینا نے اکڑ کر کہا تھا. وہ اس کی بات پر چونک کر سر اٹھا گیا. جو ایک اور حکم صادر کر رہی تھی اس پر سر کے بل یا گھٹنوں کے بل یا ناک رگڑ کر مانگنی ہے معافی، یہ بھی بتا دو. جیسے تم کہو گی ویسے. یہ سارم مانگے گا، بس تم حکم کرو. سارم جلدی سے بولا تھا. وہ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہاتھ رکھ گئی اور بولی، بس زبان سے مانگ لینا سارم، وہ مان جائے گی. بس اتنا بتا دو، میرے داغدار وجود کو اتنا خاص کیوں محسوس کرواتے ہو تم؟ کیوں ہر بات میری مانتے چلے جاتے ہو؟ وہ درد سے چور لہجے میں بولی تھی. وہ حیران تھی کہ ایسا شخص تھا جس نے کبھی اس کے جسم کی چاہ نہ کی. بس بے انتہا جذبات جاگتے تھے، اس کا ہاتھ تھام لیتا اور اس پر اپنا سر ٹکا دیتا تھا. وہ حیران ہوتی تھی اس کے عشق کے اس انداز پر، کیونکہ تمہیں خاص اس وجود نے نہیں، میری محبت کی نظر نے بنایا ہے جلینا. سارم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا. مجھے مغرور بھی تم نے بنایا ہے سارم، تمہارا عشق ہی میری پہچان ہے. سارم، آج میں آزاد ہوں ہر اس بوجھ سے جو سلطان نے زبردستی ہم پر مسلط کر رکھا تھا. میں کہہ سکتی ہوں کھل کے کہ مجھے تمہارے عشق سے عشق ہے. اس کے ہاتھ کو تھام کر بولی تھی. اور آج عشق بھی مسکرایا تھا عشق کے اس انداز پر. ماں نور اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی. سمن کو ساری حقیقت وہ بتا چکا تھا. بچے اپنی پھوپھوں سے مل کر خوش تھے. پھر سمن اور اسلان کی بھرپور توجہ نے اسے احساس کمتری کے اس فیض سے نکالنے میں مدد کی. سمن حیران تھی. اسلان شاہ بچوں اور ماں نور کو بھرپور وقت دیتا تھا اور پھر اس سے سوائے ضروری کام کے بات نہ کرتا تھا. اور اب سمن اور سونو اسلان کے روم میں شفٹ ہو چکے تھے کیونکہ وقت کا تقاضا تھا، پر ان کے بیچ اب بھی فاصلے برقرار تھے. کچھ دن بعد حیدر شاہ، ولید شاہ اور پھوپھو آئے تھے. کچھ دن گاؤں لے جانا چاہتے تھے اسے. حیدر شاہ نے سب کے سامنے اپنی غلطیاں مان کر معافی کی التجا کی ماہ نور سے. انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ہو چکی زیادتی کا احساس تھا. ماہ نور کے پاس تھا کیا سوائے معافی دینے کے، اور اس نے معاف کر کے دل بڑا ہونے کا ثبوت دیا. کتنی دیر پھوپھو سے لگ کر اپنی شدتیں ان کو بتانے لگی کہ کتنا ان کو یاد کرتی رہی تھی وہ. پھر پھوپھو کے اصرار پر وہ چند دن کے لیے گاؤں آ گئی. جاتے وقت ازلان نے اسے موبائل دیا اور تلقین کی رابطے میں رہے اس سے. وہاں جا کر کسی نے اس کے ماضی کا ذکر بھی نہ کیا. بس حیدر شاہ اسے پیار کرتے رہتے تھے. ماں نور چاہ کر بھی ان کو نہ بتا سکی کہ اب اس کے اندر اس طرح کی کسی بھی جذبے کی اس کے اندر تمنا ہی نہیں رہی. بس خاموشی سے اور بے دلی سے وہ اپنے باپ کا پیار سمیٹنے لگی. یہاں آ کر اسے ولید شاہ کی جھوٹی شادی کی حقیقت پتہ چلی اور زرمینے، اس کی بہن، سارا سچ اسے بتا گئی. زرمینے کے معافی مانگنے پر ماہ نور نے اسے دل سے معاف کر دیا. 2 دن ولید شاہ اسے دیکھ کر خود کو سراپ کرتا رہا. وہ سمجھ کر بھی اندیکھا کر گئی. وہ چپ تھا، وہ چپ تھی. دونوں اپنے خول میں سمٹے ہوئے تھے اب تک. ماہ نور کی کمی محسوس ہو رہی ہے نا؟ سمن نے ازلان سے کہا. ماہ نور کو ابھی گئے 1 دن ہی گزرا تھا. خدا نے مجھے اتنا خوبصورت رشتہ دیا ہے، بتا نہیں سکتا کتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اس کا کوئی مخلص رشتہ میری طرف سے ملا ہے. اب جا کر ان کی پھوپھو ازلان نے اپنے دل کی بات کہی سامنے دیکھتے ہوئے. جانے کیوں وہ سمن کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا تھا آج کل. وہ اتنی پر خوش تھا. وہ تھوڑا بہت اس سے بات کر لیتی. اس سے جڑے رشتوں کے سامنے اس کا بھرم رکھ رہی تھی. اب تو اس کے کمرے میں تک آ گئی تھی. یہی بات تھا ازلان کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سمن نے کہا. کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اور ازلان اٹھ کر جانے لگا کیونکہ وحشت ہوتی تھی اسے اس خاموشی سے. سمن نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. بیٹھ جائیں 2 منٹ، آج میری بھی سن لیں. آج سمن کا لہجہ الگ تھا ہمیشہ سے. یہ حقیقت ہے، ہمیشہ نیہا ہمارے بیچ رہے گی. میری باتوں میں اس کا ذکر ہمیشہ رہے گا. وہ میری دل عزیز بہن تھی. اس کے جانے کا دکھ لفظوں میں بیان سے باہر ہے. پر آج ایک بات کا میں اعتراف کرتی ہوں، آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں نے آپ کو سمجھا تھا. جو آپ کے اور نیہا کے بیچ ہوا اس کو کیا کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ زیادہ بے بس تھے یا وہ زیادہ بے بس تھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ ظلم کرتے چلے گئے اور وہ ظلم برداشت کرتی چلی گئی. اگر آپ غلط ہو تو نیہا بھی غلط تھی. اگر آپ صحیح ہو تو وہ اپنی جگہ صحیح رہی ہوگی. شاید عشق ہی ایسا جذبہ ہے جو سب سے وہ کروا جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. آپ دونوں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور تھے. میری بہن کی ڈائری میں صرف آپ کے دیے زخم رقم نہیں ہے، اس کا کیا عشق بھی رقم ہے. ازلان شاہ
ہاں وہ آپ سے عشق کرتی تھی۔ کاش کوئی دیکھ سکتا۔ اس لمحے اذلان شاہ کے چہرے پر شدید دکھ کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ شاید یہ درد اذیت تعمر اسے محسوس کرنی تھی۔ نیہا کا عشق اس کے لیے ایک درد ہی رہنا تھا۔ وہ آپ کے لیے، آپ کی سچی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ آپ نے تو مجھے پانے کی کبھی دعا ہی نہیں کی۔ اس بات کا اعتراف آپ نے خود کیا تھا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے مجھے اور آپ کو ملانے والی بھی وہی ہے، کیونکہ وہ صرف آپ کی خوشیاں مانگا کرتی تھی اپنی ہر دعا میں۔ اگر میں آپ کو اس کی دعاؤں سے ملی ہوں تو اس دعا کو بد دعا نہیں بنانا چاہتی۔ میں بھی اس اعصابی جنگ سے تنگ آ گئی ہوں اذلان شاہ۔ سمن کا لہجہ نم تھا، جس کا انداز ہمیشہ دبنگ رہتا تھا۔ آج وہ رو رہی تھی، اس عشق پر ہی، اس کے ہونے پر۔ کاش یہ عشق نہ ہوتا تو نیہا یہ سب برداشت نہ کرتی۔ یہ عشق نہ ہوتا تو اذلان یہ سب نہ کرتا۔ اذلان سے اس کے آنسو برداشت سے باہر تھے۔ مجھے معاف کر دو سمن، بہت غلط کیا تمہارے ساتھ ہم نے، ہو سکے تو معاف کر دو مجھے، اذلان نے کہا دکھی لہجے میں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، نیہا کے لیے، بچوں کے لیے، سمن نے نرمی سے کہا اور اپنے جسم سے اندیکھا بوجھ سرکتا ہوا محسوس کیا۔ اس لمحے سمن نے، میرے پاس دینے کے لیے صرف بے پناہ عشق ہے تمہارے لیے، جس کی تم کو ضرورت نہیں۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ اذلان نے پھر سے کہا شدید بے بسی کے عالم میں۔ تم اپنی کرو، میں اپنی کرتی رہوں گی، سمجھے؟ سمن اتنا کہہ کر اٹھ کر چلی گئی اور وہ ہونک بن کر اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کیا کہا اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کافی دیر بعد سمجھ آیا اسے وہ کیا کہہ کر گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ بے پناہ عشق کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اذلان کو یقین تھا بہت جلد وہ اپنے عشق کو منوا کر ہی رہے گا، سمن کے سوئے جذبات جگا کر رہے گا، پر ابھی وقت لگنا تھا۔ اذلان وہ وقت اسے دینے کو تیار تھا۔ عشق مسکرایا تھا عاشق کی اس ادا پر۔ اذلان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جو تا عمر رہنی تھی۔ آج پورے 2 دن بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اب ہر وقت اس کا دوپٹہ نماز کے انداز میں لپٹا رہتا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ولید شاہ نے شدت سے محسوس کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور ولید شاہ آتے ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا مجھے معاف کر دو ماہ نور، غلطی میری تھی۔ حالات اتنے سنگین میری بے وقوفیوں کی وجہ سے ہوئے تھے، وہ اعتراف کرتا چلا گیا۔ ولید شاہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر، گڑ گڑا کر، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر۔ ماہ نور نے اسے معافی کی نوید دے دی اور کہا غلطی میری بھی تھی ولید شاہ، میری بزدلی اور کمزوری مجھے اس موڑ تک لائی۔ اگر میرے معاف کرنے سے تم کو تسلی ملتی ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دینا ولید شاہ، جبکہ یہاں پر کسی کی معافی اور تلافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنے عشق میں ناکام ٹھہرے تھے اور سب ختم ہو گیا۔ ہم نے خود اس عشق کو خود پر ممنوع کیا، ہمارے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ ماہ نور ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی اور ولید شاہ بولا تم معافی مت مانگو ماہ نور، بس جو ہوا سو ہوا، کیا کیوں کس طرح رہنے دو، بس مجھ سے شادی کر لو۔ تم کل بھی میری ماہا تھی، آج بھی میری ماہا ہو اور ہمیشہ میری ماہا، میرا چاند رہو گی۔ بھول جاؤ بیچ میں جو کچھ ہوا، ولید شاہ نے شدت سے کہا۔ مجھے کچھ وقت دو سوچنے کے لیے، اس کا جواب ابھی ممکن نہیں دینا، ماہ نور نے سنبھل کر کہا۔ اب وہ جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انتظار کروں گا، مجھے یقین ہے فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ ولید شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اکیلا چھوڑ گیا اس کمرے میں۔ اس پل، اس لمحے اسے چند دن پہلے وجدان ملک سے ہوئی ملاقات یاد آئی جب اذلان شاہ اسے لے گیا تھا وجدان ملک کے گھر، جہاں فائز کا کمرہ اسے دکھایا وجدان نے۔ وہ دیکھتی رہ گئی سب کچھ، اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ سب دیکھ کر فائز ملک شدت سے یاد آیا تھا۔ اس پل پھر وجدان نے اسے اس کے آخری لفظ سنائے تھے۔ ماہ نور نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی وجدان سے، جس کے ہاتھوں میں گن تھما کر سلطان نے اسے مارا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی غلطی نہ تھی، پھر بھی یہ اس کی معصومیت کی انتہا تھی جو معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اسے معاف کر گیا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وجدان نے کہا کتنا یقین تھا اسے مجھ پر، مجھے اس کے یقین پر یقین ہے۔ کیا تمہیں بھی یقین ہے اس کے عشق پر؟ اور گر یقین ہے تو مجھ پر یقین رکھو، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہی میرا سب کچھ تھا۔ ماہ نور دیکھتی رہ گئی اس شخص کو جس کے چہرے پر صرف درد ہی درد رقم تھا۔ اذلان شاہ اٹھ گیا تھا کیونکہ اس کا یہاں ہونا مناسب نہ تھا۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں آئے گا، پر میرا دل چاہتا ہے میں اس کا انتظار کروں اور یہ یقین رکھوں وہ ضرور آئے گا۔ یہ سوچ کر میں تمہاری حفاظت کروں، اس کی نظر سے دیکھوں تمہیں، شاید اسی طریقے یہ سانسیں گزر جائیں، جو بوجھ ہے مجھ پر وہ کم ہو سکیں۔ کیا تم مجھے وہ امید کی کرن تھما سکتی ہو؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ کیونکہ اس مکان میں تبھی تم رہ سکتی ہو، اس کو گھر بنا سکتی ہو ماہ نور۔ میں نہیں کہتا مجھے تم سے محبت ہے، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت محبت ہے تم کو دینے کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں عزت، مان اور تحفظ ضرور دے سکتا ہوں۔ ایک اور خوبصورت رشتہ ہے جو ہمیں جوڑ سکتا ہے، وہ ہے احساس کا رشتہ، وہ بنانا چاہتا ہوں۔ وجدان
कहता जा रहा था। वो हैरान थी कि खुद को बदनसीब कहने वाली लड़की को ऐसा शख्स अपनाना चाहता है। इससे ज़्यादा कुदरत उस पर क्या मेहरबान होगी। हाँ, उस पर कुदरत मेहरबान ही तो थी। वो वहाँ से उठाई बगैर कुछ कहे। पीछे से वजदान ने कहा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार आखिरी सांस तक करूँगा महानूर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ फ़ाइज़ और मेरी जॉब थी बस। और अब आप, ये फ़ाइज़ ने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी। वो उसकी बात सुनकर भी आगे बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त जवाब की पोजीशन में ना थी। अजलान शाह ने सब अख्तियारात उसे दिए थे, उसके बाद भी वो उससे मिलने आता था। वो चंद मिनट बैठकर चली जाती थी और आज वलीद शाह ने वही करके उसे अजीब कशमकश में डाल दिया था। जानते हो इश्क किसे कहते हैं? किसी को दिल से चाहना और फिर उसे हार जाना और फिर खामोश हो जाना। एक दिन बाद वो शाम के पहर हवेली के पिछले हिस्से में बैठी थी। जब वलीद उसके पास आकर बैठा और उसका जवाब मांगा तो वो बोली, वलीद शाह, बहुत सोचने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि ज़िंदगी मुझे फिर से मौका दे रही है, पर मैं एक बार की गलती दोबारा नहीं करना चाहूँगी। तुम मेरे लिए नहीं थे वलीद शाह, अब भी मेरे नसीब में नहीं हो। वो तड़प उठा उसकी बात पर और बोला, ऐसा क्यों कह रही हो महानूर? तुम मेरी ज़िंदगी का चांद, मेरी माह हो। प्लीज़ ऐसा ना कहो प्लीज़। मैं ताउम्र माफ़ी मांगता रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, प्लीज़। वलीद, मुझे मजबूर ना करो। वो मैं कहूँ जो मैं कहना नहीं चाहती। मेरे इश्क का ज़रा भरम रहने दो प्लीज़। वो नज़रें चुराकर बोली थी, ऐसा क्यों कह रही हो माह, प्लीज़ मेरे दर्द को समझो प्लीज़। वो कर्ब से बोला, वलीद शाह, मैं हमेशा के लिए गांव से जा रही हूँ, सिर्फ कुछ पल फूफो के साथ गुजारने आई थी। तुम्हें देखने आई थी, वो भी देख लिया। वो खूबसूरत पल गुजार लिए, अब हसरत नहीं रही। प्लीज़ अपना ख्याल रखना। इतना कहते वो उसके करीब हुई और उसके कंधे पर अनदेखी धूल झाड़ने लगी अपने हाथों से। वलीद शाह सांस रोक गया इस लम्हे और बोली तो फ़कत इतना कि तुम्हारा दामन साफ़ ही अच्छा लगता है, इस पर किसी गंदगी के ज़रा से छींटे अच्छे नहीं लगते। जिनसे इश्क हो उनकी परवाह तो रहती है वलीद शाह। वो देखता रह गया, जाने क्या था उसके अंदाज में। वो कुछ कह ना सका और वो चली गई वहाँ से। वो उसे क्या बताती कि जिस फैसले को वो करने में दिक्कत महसूस कर रही थी, आज सुबह लम्हों में हो गया, जब वो मुलाजमा पर शदीद गुस्सा हो रहा था, जिसके हाथ से चाय गिरी थी। वलीद शाह से काफ़ी दूर फासले पर, शायद बमुश्किल एक आध छींटा लगा हो वलीद शाह के सफ़ेद लिबास पर। और जब वो गुस्से में बोला था मुलाजमा से कि मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने, अंधी हो देख कर नहीं चल सकती, वो गुस्से से धाड़ा था। वहीं पास बैठी फूफो ने कहा, वलीद, कोई दाग नहीं लगा तुम्हारी कमीज़ पर, फिक्र ना करो। नहीं फूफो, वे एक छींटा लगा है, और आपको पता है मुझे अपनी कमीज़ पर एक भी दाग पसंद नहीं है, इसलिए मैं बदलने जा रहा हूँ ये ड्रेस। वो कहता उठ खड़ा हुआ था। वो महानूर को देख ना सका क्योंकि वो पिलर की ओड़ में थी, जबकि महानूर बगौर उसका चेहरा देख रही थी, जिस पर शदीद तज़ब्ज़ुब और झुंझलाहट वाले तासरात थे। और उसी लम्हे महानूर को इस कशमकश से निकाल गया। उसे अब समझ में आया क्यों उसे मुकम्मल खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वलीद शाह के प्रपोज़ल के बाद भी अपने अंदर के इज़्तिराब का जवाब उसे अच्छी तरह मिल गया था। अब वो पुरसुकून थी कि इश्क के भरम को उसने ज़िंदा रखा, यही काफ़ी था उसके लिए। सुना है उसने इश्क से तौबा कर ली है, सुना है उसने इश्क से तौबा कर ली है। अब मेरे लिए कोई हल ना रहा। मैं दस्तबरदार ना होता तो क्या करता, जो इश्क मुझ पर ममनू ना होता तो क्या होता। फिर वाकई कुछ घंटों बाद वो चली गई। अजलान शाह खुद आया था उसे लेने। वलीद शाह देखता रह गया उसके मुतमईन चेहरे और अंदाज को। अजलान शाह उसे लेकर उतरा था गाड़ी से। आज महानूर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि जो बात अजलान ने उसे समझाई थी वो अच्छी तरह समझ गई थी। महानूर मेरी बहन, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये दुनिया बहुत जालिम है। उनके लिए जो मजलूम बनकर रहते हैं, ये दुनिया सिर्फ उनसे डरती है जो मजबूत बनकर सबका सामना करते हैं। और मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूँ। तुम अजलान शाह की बहन हो, यही हवाला है तुम्हारा। जब कोई लड़की का हवाला उसका शौहर होता है ना, तो उसका किरदार दुनिया के लिए सवाल बन सकता है एक मुकाम पर आकर। पर जब एक लड़की का हवाला उसका भाई हो तो दुनिया में उसका किरदार जज कम करती है। अगर वो मजबूत हो जाए तो फिर, वरना तो ये दुनिया, ये समाज किसी को कहाँ जीने देते हैं। महानूर, जब हवाला ही भाई का है तो फिर डर कैसा किसी का? ना सिर्फ तुम इस घर में महफूज हो, बल्कि घर के बाहर भी तुम महफूज हो और रहोगी। उसे अजलान शाह की कही बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अब बस खुद को मजबूत बनाना था। जी भाई, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे करूँगी, महानूर बोली थी। सिर्फ असाबी तौर पर मजबूत नहीं, मुझे तुम जिस्मानी तौर पर भी मजबूत नजर आओ, अजलान शाह ने एक अज़म से कहा था। जी भाई, आज का दिन आराम कर लो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, समझी? वो इस बात में सलजाते मुस्कुराई थी और अब दोनों मुस्कुरा रहे थे। आज वदनान मलिक को अवार्ड मिल रहा था। ये इस तकरीब का दूसरा अवार्ड था, क्योंकि ये पहला अवार्ड अजलान शाह ने वसूल किया था प्रमोशन के साथ। ये अवार्ड अजलान और सुमन ने वसूल किया था एक साथ, जबकि अब वदनान मलिक का अवार्ड और प्रमोशन अनाउंस हो रही थी।
वो उठा था। मुस्कुराकर साथ उसने हाथ बढ़ाया जिस पर उसकी अहलिया महानूर वजदान ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। ये सब लाइव टीवी पर नशर हो रहा था। वलीद शाह देखता रह गया। स्कार्फ पहने वो वजदान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। अवार्ड वसूल करके दोनों नीचे उतरे थे। कुछ देर बाद कैमरामैन ने इस लाइव वेकेशन का एक और दिलकश मंजर कैमरा में महफूज करने लगा। जब महानूर वजदान कॉलर के पास से अनदेखी धूल झाड़ रही थी। ये महानूर का मासूम अंदाज था, मोहब्बत का। वलीद शाह जानता था। उसकी आंखों में नमी आई थी इस लम्हे, जिस पर वजदान उसका हाथ थाम गया और होंठों से टच करके हाथ में हाथ दबा गया था। इश्क मुस्कुरा रहा था इन दोनों के बीच। अब वलीद शाह उठ गया टीवी के आगे से। उसने भी शादी कर ली थी। खुदा ने बेटा देकर उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुकम्मल की, पर कोई गौर करता तो जान पाता कि वो कितना अधूरा था अंदर से। वो नमी साफ करता बोला था खुद से, उस दिन जो तुमने कहा नहीं उसकी आहट में पा गया था महानूर। ये दिल तुम्हारा ताउम्र शुक्रगुजार रहेगा। तुमने इस इश्क का भरम रहने दिया जो मुझे इश्क करना ना आया। महानूर वाकई मैं समझ चुका हूँ, उस दिन की अनकही का राज पा गया हूँ। पर ए इश्क तेरा शुक्रिया, जिसने मुझे मेरी नज़रों में गिरने के बजाय मेरा मान रखा, मुझे सुरखरू रहने दिया। महानूर तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अपनी कमीज़ पर एक दाग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो भला कैसे ताउम्र तुम्हें वो इज़्ज़त दे पाता जो निकाह के बाद तुम्हारा हक होती। वो सोच मैं इससे मुखातिब होता बोला, तुम मेरे अंदर का वो राज पा गई जिससे मैं खुद भी आशना ना था। ये इश्क नहीं तो और क्या है महानूर? हाँ, ये तुम्हारा इश्क ही है जिसने मुझे बगैर कहे छोड़ना मंजूर किया। तुम चाहती मेरी खुदगर्जी मोहब्बत मेरे मुंह पर मारकर चली जाती। नहीं महानूर, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास मौका था, तुम चाहती कुछ कर सकती थी। मेरे मुंह पर सब कुछ कहकर मुझे मेरी नज़रों में गिरा कर जा सकती थी। जानती हो तुम ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम मुझसे सच्चा इश्क करती थी और इसलिए तुमने मेरा मान रख लिया। कुछ ना कहकर तुम जीत गई हो और मैं हार गया हूँ। हाँ, तुम हार कर भी जीत गई और मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ। तुम वाकई अपने इश्क में मुकम्मल हो। मैं तो एक माँ की इसमें शराकत बर्दाश्त न कर सका और ख़ुद पर तुमको ममनू कर बैठा था। आज तुम्हारे लौटने के बाद भी तुम्हें अपनाना सिर्फ इसलिए चाहता था कि अपना एहसास जुर्म कम कर सकूं, जो निकाह के बाद कम हो जाता और दोबारा अपनी कमज़रबी पर लौट आता, और वो मरहला मुश्किल तरीन होता तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया महानूर, मुझे फ़ख्र है तुम पर। वो खला में घुरता रह गया और एक आंसू टूट कर गिरा था वलीद शाह की आंखों से, बेबसी, दुख और अजियत से भरा। इश्क अपनी जगह ढूंढता रह गया जिसका वजूद ना था यहाँ हमेशा की तरह। ये इश्क नाकाम लौट गया उसके कूचे से जिसने सबसे ज़्यादा उसका दावा किया था। कभी इश्क कम ज़र्फ लोगों पर हमेशा ममनू ही रहता है।